Tuan Ambo Stan Raja Basa. Lai ambo tuan. Sambah jo kita kembali ke hadapan Tuan. Lalu kalah tuan. Tapi aratinyo ba undang-undang katu caku ada dahulu katu basitina, kudian katu basi capek. Lah sacaro capek saju ambu mengembalikan buah panitahan ke hadapan Tuan Ambo Stan Raja Basa. Rancak capek tuan. Adapun samasu di hari nancaku karanu lah tanta di tuan buah panitahan ke hadapan ambu. Ba'a diambu lah babau bakatu bayu bajalan bamut kehadapan karaju nan bapokok silang nan bapangka nan bajanjang naik batanggu turun. Dapik lah katu nan sahati kabulatan katu samu pakai. Kok sepanjang permintaan minyak mama sagaji guru Allah sepanjang adai. Tapi limba nan daripada itu karena ada puluh nan manuri undang. Ayo tu nan manuri undang. Ba undang pitua dinantu papatah lua nantigu gurindam caru minangkabau. Ninya parpatiah nan sabatang lagi arif akanyo dalam nan membari ukua dengan jangku nan tahu dibari coba lebih. Jiko karantau menjadi raju nan memakai padang basentak datua tumangguang kurang ngamukan iu di dalam kotupi. Hukumnya adia sangailah indah nan menaruh amih si jatuh jati sambahan dalam alik jamu. Musawalah raju dalam alam dari mudia lalu kahilia lalu kasiam kapitani sampai ke Johor tanah kolang dapik kabasaran dek tuan. Karena hari nangkulah barang bang patang bajawe dengan sanju lah lari sampai malam. Namun malam samalam nangku niek jo kaua pun lah lebih asia mukaswi jo sangaju hanyo sapatah nan kami minta. Kuk lai tuan menyukui kuk lai bana nan sapai adonan takalang pado lidah bana talintih dalam hati samantaro itu lai batang. Karaju nan bapokok silang nan bapangka nak manahani sialik bamalam samalam nangku. Lai ko buliah pinta kami adokoh kandak kabalaku. Itulah sambah jo kita nanambo kembalikan ke hadapan Tuan Ambo Stan Raja Basa. Allah sampai buah panitahan Tuan Ambo Stan Raja Ambe. Allah sakiro sampai tuan. Tuan Ambo Stan Raja Ambe Lain sambah je kita kembali ke hadapan Tuan. lalu kan tuan. Tapi artinya bak undang bak katu caku ada dahulu katu wasikinah kudian katu wasi capek. Telah secara capek saja ambu menjawab buah panitahan Tuan Ambo Stan Raja Ambe. Rancak capek. Adapun samasu di hari nancaku karanulah tanta diambu buah panitahan ke hadapan Tuan. Ba'a di Tuan lah babau bakatu bayu bajalan bambuah ke hadapan karaju nan bapukuk silang nan bapangka nan bajanjang naik batanggu turun. Dapik lah katu nan sahati kabulatan katu samu pakai. Kok sepanjang permintaan dinini mama sagaji guru Allah sepanjang ada. Tapi sungguh pun lah sepanjang ada karena ada puluh nan menurut undang. Itu nan menurut undang. Ditanun kain biru manih tanunan putih mudia padang babau mulik samu manih lai mokatu nan kabaulang. Nan ka menjadi ulangannya puluh dari ambu.
Ba undang pitua dinantuo papatah luak nantigo gurindam caru minangkabau. Niniak parpatiah nan sabatang lagi arif akanyo dalam nan membari ukua dengan jangku nan tahu dibari coba labe. Jiko karantau menjadi raju nan memakai padang basentak datuk tumangguang urang namukan iyo di dalam kutub pipi. Hukumnya dia sangat indah nan menaruh amih si jatuh jati sambahan dalam alik jamu. Musawwala rajo dalam malam dari mudiak lalu kahilia lalu kasiam kapitani sampai ka johor tanah kolang dapik kabasaran dek tuangku. Dek karanu harinan kulah barimbang patang bajawi dengan sanju lalu sampai malam. Namun malam samalam nanku niat jo kaua pun lah lapeh asia mukasik jo sangaju hanyo sapatah nan tuan pinta. Kok lai ambo menyukui kok lai dapet bana nan sapai aduh nan takalang pado lidah bana talintih dalam hati samantaru kitu lai bertamu. Karajunan bapuku silangan bapangka nak manahani ambu sultan raja wasaba malam samalam nanku saratu alik nan hadir nanku. Aruk tuan bukan kapalang lai ko buliah pinta tuan aduh ko kandak kawalaku. Kan baik tu bana isinyo buah panitan tuan ambu sultan raja ame. Yulah. Indak liko sapanjang buah panitan tuan Allah sapanjang adai. Tapi sungguh punlah sepanjang adai karena ada puluh nan menuri undang. Ayo tu nan menuri undang. Adai katu makanan jawab, adai gayuang makanan sambut jawabnya saja nan diadukan. Nan kaman jadi jawabannya puluh dari yang dulu. Bak undang pitua dinantuo papatah luak nantigo gurindam caru minangkabau. Balaya kaparang batahan menyisih talua indoiri manapi talua rang malaku. Basawah tantang bandatiku bubarlah orang di nagari berbalun nasuk kaudaro balabuh tantang parantian. Balingkuang bapaga kawe nan basilang karambia pagai rampah baringin menawangi barambuh angin di barula basabuang alunnya dari ulu. Babuyah rupunyo di lautan barombak tantang lawi dalam bak rupo dunia kakiamat eran lahyu jobalana rusuh lah putih ranai intan. Kalau itu bunyinya buah panitan tuan ambu sultan rajuami, camihlah kami memikirkan sasak babi caru satu tiku. Kok kandak kami alun lebalaku, kok pinta kami alun lebabari, bisiku tuanlah meminta ulu, itu nan memabuk paratian. Warih nan samu kita jawe, adai nan samu kita pakai. Limbagu nasamu kitu tuang. Barilah kehendak kami dahulu salorong padu pinta tuan nak banahani sialik nak pamalam samalam nanku baik kami mupakai dipulangkan kepada nini mama baa pandapik hati tuan. Itulah sambah jetitah nanambu kembalikan ke hadapan tuan ambu sultan rajuami. Allah sampai buah panitahan tuan ambu sultan raja besar. Allah sekiro sampai tuan. Tuan ambu sultan raja besar. Lai ambu tuan. Sambah jutitah kembali ke hadapan tuan. Lalu kana tuan. Tapi aratinu sambah jutitah buah panitahan tuan saju nan diamba gadang dianjung tinggi.
Adapun samasu di hari nan caku karanulah tanta diambu buah panitahan kehadapan Tuhan. Ba'a di Tuhan karanu adopulu nan manuri undang. Ayu tunan manuri undang. Ditanun kain biru mani tanunan putih mudia padang babau mului samu mani lai mukatu nan kabau nan kamanjadi ulangan nyepulu dari yang ba undang pitua dinan tubu papatah lua nantiku urindam caru minang kabau balaya kaparang batahan menyeseh talua indogiri menapi talua arang malak basawa tantang bandatiku bubarlah urang di nagari barbalun asuk ka udaru balabuh tantang parantia baling kuang bapaga kawi nan basilang karambia pagai rampak baringin manawangi barhambuh angin di barula basabuang alunyu dari babuyah rupunyo di lautan barombak tantang lawi dalam rupu dunia kakiamai heran lahiu jobalana ruswala putih ranai intan kalau baitu bunyinya buah panitahan nambu cameh lah tuan mami kiai sasak babicaru saputiku kok pinta tuan alun lai kami bari kok kandak tuan lai alun kabalaku disiko kami lah meminta dulu itulah nan mama buat paratian warih nan samu kita jawe adek nan samu kita pakai limbago nan samu kita tuang barilah pinta tuan dahulu salorong kapado pinta kami manahani siale nak pamalam baeku tuan mumpakai dipulangkan kapado nenek mama ba apa dapet atiam bostan raja amin kan baitu bana lalunya buah panitahan tuan bostan raja basah yolah tidak likuk sepanjang buah panitahan tuan Allah sepanjang adai tapi sungguh pun Allah sepanjang adai karena aduk lunan manuri ayu tunan manuri undang adai katu makanan jawab adai gayuang makanan sambit jawabnya saju nan diadokan nan kaman jadi jawabannya puluh dari yang ba undang pitua dinan tubu papatah lua nantigu gurindam caru minang kabau kain kalian kain bata buat pandukuang anak sadang ranyah anak banamu sari nilam anak dek rajo batang kape cucu tuangku bangkau bau kalu buat orang-orang hari kalam bulan kok kabuat hari hujan jalan kok lanyah tuan bajalan dinan kalam kurang sanang kami malape elok bamalam gitu dahulu barisua sayang gitu basamu itulah sambah detitah nanambo kembalikan ke hadapan Tuan Ambu Sultan Raja Basah Allah sampai buah panitan Tuan Ambu Sultan Raja Ame Allah sakiro sampai Tuan Ambu Sultan Raja Ame lain sambah detitah kembali ke hadapan Tuan lalu kanlah tuan tapi artinya sambah jetitah buah panitahan tuan saju nan diamba gadang dianjuang tinggi adapun samasu di hari nan caku karena lah tanta diambu buah panitahan ke hadapan tuan ba'a di tuan karena adapun nan manuri undang ayu tu nan manuri undang ditanun kain biru manih tanunan putih mudia padang babau mulik samu manih lai mukatu nan kabaulang nan kamanyadi ulangannya puluh dari yambu ba undang pitua dinan tuwo
papatah luak nantigu gurindam caru minang kabau. Kain kaliang kain bata buak pandukuang anak sadangannya anak banamu sarinilam anak dek rajo batang kapeh cucu dek tuangku bangkau bau kalau buat ramu-ramu. Hari kalam bulan kok kabuak hari hujan jalan kok lanya ambu bajalan dinan kalam kurang sanang tuan malape. Eloklah bamalam kitu dahulu baris sairiang kitu wasamu-samu. Kan baik tu bana lalunya buah palitan tuan ambus tan rajo ame. Iyalah. Ndak lih kok sepanjang buah palitan tuan Allah sepanjang adai. Tapi sungguh punlah sepanjang adai karena ada puluh nan manuri undang. Itu nan manuri undang. Ada katu makanan jawab, ada gayuang makanan sambui jawabnya saja nan diadukan. Nan kaman jadi jawaban di puluh dari yambu. Guluangkan tikar jantalunya, kambangkan tantang pintu asu, isi langguai di caranu, latak diatih kalangu bari barami daun nilam. Kok siriah talatak lah bakunya, kok timbak kau lah samu kitu isuk, kok minum nyo makan Allah samparono. Lapeh sajo kami dahulu, kudian kami sulit bamalam, Allah kasenang mati tuan ambus tan rajo ame. Itulah sambah jutitah nanambu kembalikan kehadapan tuan ambus tan rajo ame. Allah sampai buah panitahan tuan ambus tan rajo besar. Allah sakiro sampai tuan. Tuan ambus tan rajo besar. Lai ambo tuan. Sambah jutita kembali ke hadapan Tuhan. Lalu kala tuan. Tapi aratinya sambah jutita buah panitahan tuan saju nan diamba gadang dian juang tinggi. Adapun samasu di hari nan caku karanulah tanta diambu buah panitahan ke hadapan Tuhan. Ba'a di Tuhan karanu ado pulunan manuri undang. Ayu pulunan manuri undang. Ditanun kain biru mani tanunan putih mudia padang babau mului samu mani laimu katunan kabaulang. Nan kamanjadi ulangannya puluh dari ambu. Ba undang pitua dinantu papatah lua nantigu gurindam caru minang kabau. Buluangkan tikar jantalunya kambangkan tantang pintu asu isi langguai bicaranu latak diatih kalangulu bari baralih daun nilam. Siriah talatak labakunya kok timbak kau lasamu kitu isu minum jo makan non samparunya. Lapih lasaju tuan dahulu kudian tuan suri bamalam. Allah kasanang ngatiam buat tuan stan rajo ame. Kan baitu bana lalunya buah panitahan tuan ambu stan rajo basa. Iyalah. Ndak lih kok sepanjang buah panitahan tuan Allah sepanjang adai. Tapi sungguh pun Allah sepanjang adai karena adu pulunan manuri undang. Ayu tunan manuri undang. Adai katu makanan jawab, adai gayuang makanan sambui jawabnya saju nan diadokan. Nan kaman jadi jawabannya puluh dari yang Ba undang pitua dinantu papatah lua nantigu gurindam caru minang kabau. Kain banamu silang sari dikambang tantang pintu kapih. Kain banamu kundang-kundang pakaian putih Indopuru. Bapucuk rabuang gambar bintang tapi bagunjai kadunyu pakiriman raju dari bintang. Kok kahilia tuan tak kami bari, kok kamu dia tuan tak kami lapih sabab paswu dalam undang-undang.
Ko alik nangku kan saparintah juaro ko tuan. Ko sabuang nangku saparintah janang. Bana di manu katibonyo pulang maklum kepada tuan nambu Ustaz Raja Basa. Itulah sambah jutitah nanambu kembalikan ke hadapan tuan nambu Ustaz Raja Basa. Allah sampai buah panitan tuan nambu Sultan Raja Ame. Allah sakiro sampai tuan. Tuan nambu Sultan Raja Ame Lain sambah jutitah kembali ke hadapan tuan. lalu kanlah tuan. Tapi artinya sambah jutitah buah panitahan tuan saju nan diamba kadang dian juang tinggi. Adapun samasu di hari nan caku karanulah tanta diambu buah panitahan ke hadapan tuan. Baa di tuan karanu adu pulu nan manuri undang. Ayo tu nan manuri undang. Ditanun kain biru manih, tanunan putih mudia padang, babau mulik samu manih, lai mukatu nan kabaulang, nan kamanjadi pulangannya puluh dari yambu. Ba undang pitua dinantuo papatah luak nantigo gurindam caru minang kabau. Kain banamu silang sari di kambang tantang pintu kapeh. Kain banamu kundang-kundang pakaian putih indo puro. Bapucuk rabuang gambar bintang tapi bagunjai kaduunyo pakiriman raju dari bintang. Kok kain diambu tak tuan bari, kok kamu diambu tak tuan lapih karena wasumu dalam undang-undang. Ko alik nanku kan saparintah juaro tuan. Ko sabuang nanku saparintah janang. Bana di manu katibunyo pulang maklum paduamu. Kan baik tu bana isinyo buah panitan tuan ambu Sultan Raja Ame. Iyalah. Indak lih ko sapanjang buah panitan tuan Allah sapanjang adai. Tapi sungguh pun lah sapanjang adai. Karena ada puluh nan manu. Ayo tu nan menurut undang. Adai katu makanan jawab, adai gayuang makanan sambut. Jawabnya saja nan diadukan. Nan kaman jadi jawabannya puluh dari yambu. Ba undang pitua dinantuo papatah luak nantigo gurindam caru minang kabau. Innama a'malu binniyat. Setiuk-tiuk kerajunanku kan bersesuaikan niat tuan nambu Sultan Raja Ame. Niat kami kamari iyo untuk mantakan marai kulai alun taniat nak bamalam. Kurang sasai sabelangu alun taniat nak bamalam. Antah ku isut di lain waktu kok lai umur samu panjang di sinan kitu batamu waliak. Itulah nan kajawab kabarinyo Allah kasanang ngatir tuan nambu Sultan Raja Ame. Itulah sambah jutitah nan nambu kembalikan ke hadapan tuan nambu Sultan Raja Ame. Allah sampai buah panitahan tuan nambu Sultan Raja Basa. Allah sakiro sampai tuan. Tuan nambu Sultan Raja Basa. Lai yang bu. Sambah jotitah kembali ke hadapan Tuhan. Lalu kalah tuan. Tapi aratinya sambah jotitah buah panitahan Tuhan saju nan diamba kadang dian juang tinggi. Adapun samasu di hari nan caku karanulah tanta diambu buah panitahan ke hadapan Tuhan. Ba'a di Tuhan karanu ado puluh nan manuri undang. Ayo tunan manuri undang. Ditanun kain biru manih, tanunan putih mudia padang, babau mului samu manih, laimu katunan kabaulang. Nan kamanjadi ulangannya puluh dari ambu. Ba undang pitua dinantuwu papatah luak nantigu gurindam caru minang kabau. Innama a'malu binniyat. Setiuk-tiuk karajuku dengan niat. Niat tuan kamari maantakan marapulai bukan taniat tu bamalam.
kurang sasai sabalangu alun taniak tu apa malam ku untuang iswa lai masuk ku lai umua samo panjang di sinan kitu batamu pulu kan baitu bana lalunya buah panitahan tuan ambus dan raja basa Yo